ہم آپ کو کیوں اختیار دیں کہ آپ جو القابات جو بھائی اختیار کیا یہ جو ہماری جو نہیں جو یہ جو آپ کے درود و باپ سلام کی انبیاء جاگیر کے ہے ساتھ کیا؟ مختص ہیں جو آپ ارشاد نہیں آپ اسلامی کے ہیں وہ باپ آپ کی کیوں استعمال جاگیر کریں؟ ہے؟ اگر آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ نہ آئیں ادھر. بات یہ ہے کہ کوئی کرسچن آپ کی براڈ پہ جائے، اگر آپ کی براڈ چل رہی ہے، مسلمانوں کی براڈ ہے، اس میں کوئی کرسچن آ جائے اور کہے کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں. یہ تو بالکل ہی انفیئر ڈیمانڈ ہے. کیا آپ مان نہیں لیں گے میں یہ اس بات سے آپ یوسفی بالکل سے غلط پوچھ رہا ہوں کہ بالکل کیا غلط آپ مثال دے رہے ہیں کہ کرسچن آ کے آپ مجھے کی یہ کہے. جاگیر ہے؟ کرسچن آپ کے نہیں، نہیں آپ پہلے کی بھی تو بتائیں کہ جاگیر نہیں آپ ہے کی جناب عبداللہ صاحب. آپ کی آپ تھوڑے جاگیر اپنے ہے؟ جذبات کو قابو میں رکھیں، تھوڑے جذبات کو اپنا ٹھنڈا رکھیں. آپ اتنا ہائپر نہ ہو، اتنا گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر آپ بولیں گے حضرت مسیح آپ کو دیکھیں نا، آپ نے یہ کہا جی انہوں نے مرزا صاحب کی آ کے تذلیل کیا، مرزا صاحب کو آ کے انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے. تو میں نے تو شروعی بات یہاں سے کی ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کے مرزا صاحب کو جا کے وہ لان تان کرے یا تذلیل کرے. اسی طرح آپ کو بھی حق نہیں بنتا مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے جو انبیاء جن کو مسلمان اپنا نبی مانتے ہیں ان کے القابات کو مرزا صاحب کے ساتھ آپ لگانا شروع کر دیں. نہیں آپ یار ان اس کی کو بات ہی کیسے نہیں تھی ہو کمپیئر رہی کر یار. رہے ہیں یار؟ آپ کا ان کو دماغ ان کی ٹھیک ہے؟ بات ہی نہیں تھی ہو رہی. بات ہم نے کوئی اور وہ نہیں ہمارے بھی اسی ایک طرح منٹ حضور ہے جس ایک طرح آپ منٹ کے چور حضور صاحب ہیں. ایک منٹ، کیا بات کر اس رہے کا ہیں نا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے کمپیئر آپ؟ یہ کر رہا لڑائی ہے؟ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ، نئی طرف بات ڈال رہے ہیں کہ اس طرح یہ ہے. آپ ٹاپک کا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں بات کیا چل رہی تھی، آپ نے آ کے اپنا درس دینا شروع کر ایک دیا. منٹ چور صاحب، ایک منٹ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کمپیئر کریں حضرت مسیح علیہ السلام اور میں اس بالکل بھی کا جو کمپیئر برا نہیں انداز کرتا ہے؟ ان کو. میں تو کسی ایک عام آدمی ساتھ کی بھی ان کو کمپیئر نہیں کرتا. میں ان کو بالکل ایک عام آدمی سمجھتا ہوں، جیسے ایک دوسرے دیگر انسان ہے، تو جیسے سمجھو آپ ہیں. اپنی بالکل سمجھ اسی اپنے طرح وہ پاس بھی ہیں، رکھو. جس طرح آپ ہیں عبداللہ صاحب، اسی طرح یوسفی مرزا صاحب صاحب ایک عام اپنی سادہ سے سمجھ آدمی اپنے ہیں. وہ پاس رکھو، ہم آپ کی ان کو سمجھ کی کوئی میں پرواہ تو نہیں ان کو نہیں کرتے. سمجھتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا میں ان کو. نہیں میں یہ آپ کہہ رہا اپنی ہوں سمجھ کہ اپنے جو پاس انبیاء رکھو، ہیں، ہم جو آپ کی نبی ہیں، سمجھ کی کوئی ان کی پرواہ نہیں شان کرتے. ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی شان علیہ پاک کے السلام آپ علاوہ کے جتنے بھی آپ کی انبیاء ہیں جاگیر ہے؟ ان کو اللہ رب العزت نے نہیں آپ قرآن کی پاک میں ان کا جاگیر ذکر ہے، کیا ہے، ان کو وہ عزت کا حکم قرآن دیا ہے، آپ کی ان کے اوپر جاگیر ایمان ہے. لانے کا حکم فرمایا. بات سنو جس سے میری ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. بات سنو غور اب سے، وہی بات سنو. آپ سنیں نا، آپ ہی قرآن سناتے جا رہے ہیں، سن پاک تو اور رہے نہیں آپ کسی. میرا نبی خیال ہے پاک ہمیں آپ کی ٹاپک کی جاگیر طرف نہیں چلنا ہے؟ چاہیے بھائی آپ صاحب. آپ میرا کی خیال ہے جاگیر ہمیں نہیں ٹاپک ہے. کی طرف چلنا دیکھیں چاہیے. جاگیر تو یوسف جس بھائی کی ہے وہ اس کو پلیز پتہ چھوڑ ہی دیں ہے. اس بات کو، بات سنیں، پلیز چھوڑ دیں، آپ آگے کی چلیں. کوئی اچھا جاگیر سنیں، نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا عبداللہ میں بھائی یہ اب کہہ آپ بھی رہا چھوڑ دیں، ہوں آپ میرے دونوں بھائی نہیں نہیں چھوڑ بات دیں. سنو، میں آپ کیوں ہر اس یہ کو وقت تو سوال چھوڑوں؟ ہماری نہ دل کرو آزاری ہوگی، یار. پھر آپ یہ وہ بات دونوں کہتا ہے طرف جی ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. آپ کیوں؟ دونوں لوگوں کو پھر اجازت دے دیں کہ جس طرح میرا دل چاہے گا میں یوسف صاحب مرزا صاحب کو بلانا شروع کر دوں. نہیں نہیں اگر میں آپ اس کو سے یہ منظور پوچھنا نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ اس طرح تو اسلام دیکھیں نا، اس طرح اور تو نبی اس طرح اکرم تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبداللہ جاگیر ہے کیا؟ اس طرح تو میری بھی دل آزاری ہوتی ہے نا کہ جب آپ کیسے مرزا دل صاحب کے آزاری؟ ساتھ آپ علیہ کو السلام جاہل کرنا ہے، شروع کرتے ہیں، میری بھی دل آزاری آپ کو جاہل ہے چلیں اگر یار آپ پلیز کوئی نہیں لڑے نا، آرام سے آواز آہستہ آ رہی ہے آہستہ آپ کو؟ بات ہو کریں. رہی ہے؟ آپ چلیں جاہل ہے، ہیں؟ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. نہیں، چلے چھوڑیں آپ کو. آپ اتنے ہائپر نہ ہو، اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بولنے لگے تھے، ان کو کسی نے بولنے نہیں. آپ نا آپ نے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو ہمیں کوئی منظور ضرورت نہیں ہے یہ براڈ کو آپ چھوڑ کے ادھر سے جانے کی چلیں یا چلیں کہنے کی، میری مرضی ہے. چھوڑیں آپ سارے پلیز چپ کر جائیں. لقمان بھائی کچھ بول رہے تھے، ان کو کسی نے سنا ہی نہیں، انہیں بولنے موقع ہی نہیں دیا. یار آپ میوٹ لگا لیں. یوسف بھائی آپ کی بات ہمیں سمجھ آ میں گئی. تو اب بولا ہوں، امریکہ یہ بانی ہے. کہتے میں ہیں تو کہ نبی اکرم عبداللہ صلی اللہ خان سے علیہ بات وسلم کر رہا تھا. میری ان بات کی تو بانی. جاگیر ہے. چلیں چھوڑیں اب اچھا آپس میں ایک بات کریں. منٹ ٹھہریں. لقمان بھائی کی سن لیں، وہ کچھ کہہ رہے تھے. گزارش یہ ہے آپ کو بھی زیادہ ٹائم لگتا ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی. ڈنڈا پیر صاحب کو بھی موقع مل گیا، باقیوں کو بھی. اب موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. دیکھیں عبداللہ خان صاحب نے اپنی باری میں یہ کہا کہ بھئی اس زمانے میں حضرت عمر کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ وہ بادشاہ تھے اور اس زمانے میں مرسڈیز نہیں تھیں، تو وہ کیسے مرسڈیز لیتے، یہ بات چل رہی تھی. تو گزارش یہ عبداللہ خان صاحب، آپ نے کہا کہ یہ بات آپ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ عاجزی سے زندگی بسر کرتے تھے جبکہ آپ کے خلیفہ جو ہیں وہ ایک بادشاہانہ نظام میں ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے، جو خلیفہ ہے وہ بھی عاجزی سے روز سکر سے بات مکمل ہونے دیں جناب. دیکھیں میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نا، میں ثابت کرتا ہوں نا بات. آپ نہیں، بات تو ثابت ہونے کی دیں. بات نہیں ہے. آپ اپنی ایک اچھے طریقے سے ڈیبیٹ چلیں کریں. مجھے بات کرنے دیں. یہاں پہ بنائیں. میں نے سکر بھائی کوئی پنچ پوائنٹ نہیں بنایا. اتنا حوصلہ رکھیں اس کو بات بات کرنے کا. کرنے دیں. میں نے اس ہاں، کے بات کرنے سامنے مہربانی. سوال رکھا تھا
आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो बादशाह नहीं थे? दूसरी मैं बात, बताता हूँ। अब कैसे साबित कर सकते हैं कि उस वक्त जो मर्सिडीज अगर होती तो वो इस्तेमाल ना करते? ये कैसे चले मैं साबित कर बताता सकते? हूँ, मैं आपको जी देखिए, जी दो वाक़यात आपके सामने पेश करूँगा। एक तो वाक़या अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है कि आज के दौर में भी जो आपके खलीफा हैं उनसे आप उस तरह से नुक्ता चीनी वाला सवाल नहीं कर सकते जिस तरह से हज़रत उमर से किया गया। उसकी मिसाल ये थी कि ट्रूथ सीकर ने ही कहा, ये बात साबित ट्रूथ सीकर की बात से होती है कि उन्होंने कहा कि ये जो सवाल पूछने वाला था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से, उसने मतलब जो है ना वो सवाल अच्छे पैराए में नहीं किया, उसको नहीं पूछना चाहिए था, उसे निजी महफिल में जाके पूछना चाहिए था। अच्छा, एक बात ये होगी। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, बुखारी में हदीस मौजूद है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को जब ज़ख़म लगा फ़जर की नमाज के दौरान, और जो कि उनका मतलब शहादत से पहले का था, तो जब वो अपने साथियों के साथ थे अपने बेटे को, तो उन्होंने वसीयत जो की थी उसके अंदर जो पहली चीज़ उन्होंने वसीयत की थी उनमें से एक बात ये थी कि मेरे बेटे मेरे पे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे मेरे पे कर्ज़ है, वो मेरा कर्ज़ा जो है ना वो तुम अदा कर देना, ठीक है। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिसको आप बादशाह कह रहे हैं, जिसको आप उस तरह के किरदार में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह के आपके खुलफा का रहा है शाहाना, वैसा नहीं था, तो उन्होंने उन पे कर्ज़ा कैसे था ये बताएं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पे वो कर्ज़ कहाँ से आया? भाई वो तो 2-3 बर्रे आज़मों के बादशाह थे आपके मुताबिक, तो फिर उनके ऊपर कर्ज़ कैसा? ये बात आपने इसका मुझे जवाब देना है। दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी, दोबारा देता हूँ कि जब यरूशलेम पे कब्ज़ा किया मुसलमानों ने, उस वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया मदीने से कि वो आके यरूशलेम की जो चाबियां हैं उनको रिसीव करें। तो वो जब आए तो वो एक ही ऊँट के ऊपर आए थे और उनके साथ उनका एक ग़ुलाम था, और जब वो यरूशलेम पहुँचे तो तब ग़ुलाम की बारी थी ऊँट के ऊपर बैठने की, और हज़रत उमर जो थे वो उसकी नकेल को पकड़ के चल रहे थे। तो जब पहुँचे तो उन्होंने मतलब उनके ग़ुलाम ने उन्हें कहा भी था कि भाई मैं नीचे उतर जाता हूँ, अब हम करीब आ गए, आप ऊपर बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जो बारी है वो बारी है। देखिए ये हैं वो असूल व ज़वाबित जो खुलफा राशिदीन इस्लाम के, उन्होंने ये चीज़ को लागू किया, एक अकाउंटेबिलिटी की सेंस की प्रवेल की। जबकि आपके जो खुलफा हैं वो तो बादशाह हैं, उनके ऊपर तो तनकीद नहीं कर सकता, उनको तो कोई गलत नहीं कह सकता। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, जवाब देंगे। ओके, मैं जवाब देता हूँ। आपने बात की है ऊँट की, ऊँट की जगह आज मर्सिडीज आ गई है, ठीक है। अगर आप उस वक्त भी मेरा वही सवाल आपसे होगा कि अगर उस वक्त मर्सिडीज होती, जहाज होते, क्या हजरत उमर इस्तेमाल ना करते? एक बात। दूसरी बात यह है, आप हजरत आज के दौर में, तरक्की के दौर में, आप उनके साथ उस खलीफा को और आज इस खलीफा को कंपेयर नहीं कर सकते। ये शहाना नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है। अगर ये जो हम अब टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, क्या उस वक्त टेलीफोन था? आप ये भी नहीं कंपेयर कर सकते कि उस वक्त टेलीफोन नहीं, अगर होता तो वो टेलीफोन ना इस्तेमाल करते, ठीक है। कैसे ना करते? अगर वो टेलीफोन होता ज़रूर इस्तेमाल करते। दूसरी, अगर उस वक्त मर्सिडीज होती या जहाज होता, आप वो इस्तेमाल ज़रूर करते। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल ना करते? ये कैसी आप बात कर रहे हैं, कैसे कंपेयर कर रहे हैं? उस वक्त के दौर को और आज के दौर को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो यकसा नहीं हो सकता। उनका दौर और था, ये दौर और है। ये दो दौर मुख्तलिफ दौर हैं और वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगर आज एक मिनट बात सुने, अगर ऊँट आपकी एक बात से जरूर एग्री कर, हमारे खलीफा भी आज ऊँट इस्तेमाल करते। चले मैं आपसे एक बात एग्री ज़रूर करता हूँ, वो ये है कि जाहिर सी बात है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ आपके खुलफा का तो कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वो खलीफातुर रसूल थे और आपके खुलफा जो हैं वो खलीफातुल मसीह हैं। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो खुलफा राशिदीन थे
नहीं, रसूलुल्लाह नहीं, के आप खुलफा compare कर ही थे नहीं और सकते ये जो भाई। है वो मिर्जा साहब आप के नहीं खलीफा compare कर हैं। सकते, हो ही नहीं दोनों सकता, को बराबर हो ही नहीं यकसा सकता। नहीं कर सकते। लेकिन इस्लाम तो वही है ना अब्दुल्ला भाई, इस्लाम तो नहीं नहीं, बदला ना। लेकिन आप दोनों अकाउंटेबिलिटी को- के जो असूल हमें बताए गए अपने मेरे खुलफा भाई, की तरफ आप से, बात अपने सुने, रसूल की मेरी तरफ बात से, सुने जनाबे कि वाला आप वो दोनों तो को ऐसा यकसा ही है ना। नहीं कर सकते। जमाने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, जमाने के लिहाज से भी, पोजीशन के लिहाज से भी ना, देखिए आप कंपैरिजन पोजीशन बनता के ही नहीं है लिहाज से ना। भी मैं आप ये है कि आप बराबरी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ। तो फिर मैं तो झगड़ा आपसे किस बात का है? हाँ, लेकिन बात है अकाउंटेबिलिटी की ना अब्दुल्ला भाई, बात नहीं, तो फिर समझे। झगड़ा किस बात का है भाई? देखिए बात है, मैं झगड़ा बता रहा हूँ ना, झगड़ा ये है कि जब यहाँ पर बात हुई तो उस शख्स को ये कहा गया जो यहाँ पर बैठा हुआ था, उस शख्स को डिफरेंट तरीके से प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की गई और फिर मिसाल दी गई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। जब तक आप हज़रत उमर की मिसाल ना देते, आप चाहे उसके साथ 2 घंटे और लगे रहते, मुझे कोई गर्ज नहीं था उससे। लेकिन जब एक ट्रूथ सीकर ने गलत मिसाल दी, अब्दुल्ला भाई बात सुन लें, इन्होंने क्यों गलत मिसाल दी कि भाई जो हज़रत उमर से जिसने ये सवाल किया था कि चादरें कहाँ से आई, वो उसने गलत किया था ये भाई, जबकि सिकर उस चीज़ भाई का ने बुरा ना गलत हज़रत ही उमर ने मिसाल मनाया। दी। आपकी समझ गलत मतलब है। आप कह रहे हैं कि वो नहीं पूछना चाहिए था उनसे, नहीं, उनसे नहीं पूछना हक आप नहीं ये था। गलत कह रहे हैं। उनको उनको जो सिकर गलत भाई किया? ने मिसाल दिया वो 100% दुरुस्त की है। क्या मतलब नहीं पूछना चाहिए था हज़रत उमर से, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि फिर क्या पूछना मकसद? नहीं चाहिए। वो दौर और था, नहीं, वो जमाना दौर और था। देखिए असूल तो सेम है ना यार। अगर कैसे आज बात भी कर रहे हैं? एक असूल हाकिम कहाँ है, देखिए मेरी लागू बात, होते हैं? मैं नहीं, बताता असूल सेम असूल कहाँ लागू होते हैं? आप लागू बताएं। होते हैं ना भाई, लागू होते हैं ना, वरना फिर ट्रूथ सीकर साहब को ये मिसाल देने का मकसद क्या था? उनसे पूछें नहीं, फिर आप मुझे कि उन्होंने बताएं कहा ये कि बंदा बार बार कैसे सवाल सेम पूछ कर रहे हैं। देखिए ये बात वक्त और है, मौजूदा दौर जनाब। और है। जनाबे वाला, ये एक जनाबे तरक्की वाला का दौर है। अब्दुल्ला खान ये एक साहब, तरक्की का दौर है मेरे भाई। अब्दुल्ला खान साहब बात आप सुने, मैं आप ये कह रहा टेलीफोन हूँ, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए ये टेलीफोन इस्तेमाल करने की बात नहीं हो रही, आप बात को जो है ना नहीं नहीं, वो समझने की आप कोशिश करें। मेरा कहने का मतलब टेलीफोन है का कि आप टेलीफोन माशाल्लाह इस्तेमाल मेरी बात क्यों कर सुने रहे जरा, हैं? और भी लोग बैठे हैं, प्लीज बात को बहरहाल मैंने अपना पॉइंट चेंज अब्दुल्ला कर दिया, भाई, मैंने अपना पॉइंट बात प्रूव कर दिया, मैंने अकाउंटेबिलिटी बता की दी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। आप अजीब बात कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मैं इस पर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि बादशाहत के साथ आप उनको कंपेयर कर रहे हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी बादशाह थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि 30 साल तक खिलाफत रहेगी, उसके बाद मलूकियत बादशाहत उसके बाद आएगी। ये हदीस हज़रत है अबू बकर आपके पास? सिद्दीक, एक मिनट मेरी बात तो सुन नहीं लेना, नहीं नहीं, पहले पूरी तो हदीस होने है देना। आपके पास? मैं आपको दीज देता बिल्कुल है, हम डिस्प्ले कर देते हैं। नहीं नहीं, है? एक बात करें भाई, आप दो क्यों कर रहे हैं? एक बात नहीं, हदीस आपने है तो पूछा ना, बात की है हदीस ना, है, जनाब हम एक नहीं नहीं, भाई, एक बात करें। मैं आप यूसुफी मलिक खलीफा वक्त कैसर आपको बिलाल भाई, इजाजत हम नहीं एक ही है। हैं भाई, हदीस है, हजरत नहीं नहीं, सफीना आपको रजी अल्लाह अन्हु इजाजत से नहीं मरवी है बात हदीस करने है। की। देखिए हजरत आप इस सफीना तरह रजी अल्लाह अन्हु से मुकद्दमत तो ना मरवी लगाए ना। नहीं, एक बात नहीं, इसी मौजू पर अगर बात हो रही है तो फिर इसमें यूसुफ क्या भाई मतलब को है? बात करने जो कर रहे हैं वो उनको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है। मतलब कि हवाला अगर मैं बता दूं तो उसमें आपको प्रॉब्लम है? आपने कहा हदीस है, नहीं, आपने कहा मुझे इसमें कोई है। जरूरत नहीं है आपके हवाले की। आपको रेफरेंस तो फिर चाहिए आपने ना, मांगा क्यों? बेसिकली मुझे आपको सिर्फ रेफरेंस चाहिए ना। मेरी डिमांड आप सिर्फ हैं, गुटियां यूसुफ क्यों गिन साहब रहे से हैं? है, आपसे नहीं है। भाई हम एक ही हैं, क्यों एक है? मैं और यूसुफ भाई। कैसे तो फिर साबित एक कर सकते हैं कि आप एक है? आप अगर एक है तो एक बंदा उधर नहीं से नहीं, बोले, कैसे इधर से साबित बोलेगा। कर सकते हैं? आप चौधरी दो हैं। साहब देखिए, अच्छा मेरी बात साहब सुने, देखिए, इसका आप ये दो कर हैं। लेते हैं। ऐसे नाराज ये हो क्या- रहे ये हैं क्या अब्दुल्ला तरीका है? साहब, कौन सा अब्दुल्ला आप असूल साहब। दो वजूद हैं अगर भाई, आपने रेफरेंस आप मांगा दो है, हवाला वजूद उसके हैं। पास अब भी रेफरेंस होगा, कैसे मौजूद कह रहे हैं? है। उसके एक पास भी है। होगा, हवाला मिल जाता है, अभी हवाला मिल जाता है। इसका यूसुफ एक भाई ये नहीं कर नहीं लेते होगा। हैं। मेरी पूरी कर डिमांड लेते हैं। सिर्फ अब यूसुफ थोड़ा से सा है। इतनी देर में मैं भी मेरी बात कर डिमांड चुका होता, सिर्फ हम बात आगे यूसुफ से चलते है। हैं। अच्छा अब बात अगर तो अच्छा, करने अगर दें। एक अब्दुल्ला बंदे को एक आप हवाला- बात तो सबूत करने है तो दें। यार भाई हाजिर बात करें। कर लेने यार देना एक यार अकेले भाई, आप बंदे ही से बोल आप रहे तीनों हो। लड़ रहे हो, एक अकेले बंदे से। ओ भाई उन्हें बिलाल यही कहा साहब, जा रहा है यूसुफ कि साहब मुझे और बात कर खलीफा लेने साहब, दें। आप चौधरी लड़ने साहब मुझे- मैंने तो कोई आपको क्यों लग रहा अच्छा है भाई, कि मैं लड़ना? यूसुफ यूसुफ साहब मैंने आप तीनों आपसे एक पार्टी से हो के अच्छा, मैं यूसुफ आपको साहब रेफरेंस देता हूं, मैंने मुझे बात पूरी आपसे कर लेने डिमांड दें। की है, आप अब्दुल्ला खान सबूत साहब। दें बस। अच्छा अब्दुल्ला खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब जरा ठंडे हो जाएं आप, थोड़ा सा ना पानी नहीं शानी नहीं, मुझे आपके पास करीब हदीस होगा, चाहिए, पी लें। मैं कोई गर्म नहीं जी जी हूँ, बिल्कुल मुझे देते हैं, सिर्फ हदीस हदीस मुबारक देते चाहिए। हैं जी, देते हैं आपने इंशाल्लाह। जिस हदीस का जिक्र अच्छा किया है सुन वो लेना, यहाँ लगाएं। अच्छा सुन लेना, अब बात तो सुन लेना, हौसला तो रखें, बात तो कंप्लीट होने दें, आपको रेफरेंस मेरे भाई मुझे हौसला बहुत
بہت زیادہ ہے تو میرے میں بات تو پوری کر confidence۔ لینے دیں، حوصلہ رکھیں نا. آپ وہ پھر کہیں گے چودھری صاحب لڑ پڑے ہیں. صرف اور میں صرف تو چاہ رہا ہوں حدیث کہ چاہیے بات مجھے۔ کمپلیٹ کر لینے دیں. آپ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس کی حدیث چاہیے بس۔ اچھا دیتے ہو نا، آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو دوں گا حدیث. بات آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کو کیسے پتا میری بات مکمل آپ نے ہوگی؟ بات مجھے ہی بیچ نہیں میں سے سنی، آپ ٹوک نے دیا کہا آپ نے. حدیث دیں، حدیث میں نے بات سن لی ہے۔ عجیب بات کر رہے ہیں یار کیا آپ، بات حدیث دینے کے لیے وہ بول رہے ہیں، آپ نے سنی نہیں، کیا بات کہنے والے او تھے؟ میرے بتائیں. بھائی خلیفہ آپ بند کریں، ایک تو پہلے آپ کا نام بتائیں، آپ دیکھیں خلیفہ ہے اگر ہی نہیں میری ہے سنیں تو عبداللہ کیوں صاحب، ایسے اگر آپ کو آپ نے پرسنلی ہی اٹیک کرنا ہے یا پرسنلی پھر بات نہیں ہو سکتی. آپ کبھی خلیفہ وقت صاحب کو کہتے ہیں، کبھی بات کر لینے دیں ہمیں. نہیں، ان کے ایک پاس کیا موضوع پر بات جواز کر رہے ہے ہیں. کہ وہ خلیفہ ہے؟ اور بھائی وہ خلیفہ ہیں نا. کیسے، کس بات کا خلیفہ ہے؟ کس بات کا خلیفہ؟ کسی اور وقت میں بتا دیں گے، ابھی یہ تو موقع نہیں ہے نا، یہ موضوع نہیں ہے. نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور وقت ابھی بتائے اس کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کہاں سے خلیفہ ہے وہ، کس جماعت میاں کا خلیفہ ہے؟ میاں خلیفہ سے بھی پوچھو کہ وہ کہاں یا سے خلیفہ ہے. استغفر اللہ یار، نہیں، میں میری کہہ رہا بات ہوں سنو کہ بھائی، کس عبداللہ بات صاحب کا ایک خلیفہ ہے؟ منٹ، یار عبداللہ آپ صاحب اس برانڈ پہ دوسرے بھائی ماڈریٹر کو کون کون سی کہانی کا ہے؟ خلیفہ ہے وہ؟ براڈکاسٹر جو او ہیں، بھائی ایک منٹ، ایک براڈکاسٹر جو منٹ، ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا سا کنٹرول کریں. آپ موقع دیں، یہ کس نے بات یہاں تو پہ کرنے میاں دیں. خلیفہ کی بات کی ہے یار؟ ایسی باتوں اس نے سے کی ہے. پرہیز کریں. میری بات سنیں چودھری صاحب، ایک منٹ یار، سوال چپ کرو، میری بات سنو یار، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ٹاپک پہ بات کرو. اور اگر کوئی بندے کو حوالہ نہیں یاد تو وہ دوسرے سے پوچھ ویلکم سکتا ہے، اس میں کوئی مشنری مسئلہ صاحب، نہیں ہے. ویلکم مشنری میں صاحب. چھوٹی سی بات کہوں گا، میں چھوٹی اور سی بات ٹاپک کی طرف چلیں، خدا رہا یہ یہ topic- 1.5 گھنٹہ لیاقت ضائع ایک کر منٹ دیا. یار بات کر لینے دو. لیاقت ایک میں منٹ، اس کو آپ خلیفہ نہ بھی نہیں کرو. سمجھتا، لیاقت مجھے بات کر لینے دو. وہ لیاقت مجھے پلیز ثبوت دے، مجھے بات کر لینے دو. کہاں سے آ گیا خلیفہ وہ؟ اچھا بات پوری کر لینے دیں، پھر دیتا ہوں نا ثبوت. یار یہ فضول ٹاپک شروع کیے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ ٹاپک کی طرف چلو یار بھائی. کوئی اچھا ٹاپک سٹارٹ میں کریں. ہی کر یہ رہے جو ہیں نا، ٹاپک پہ ہی بات کر رہا ہوں میں. جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے لیاقت اسی پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ایسی فضول کی آپ نے جھگڑا ابو شروع کیا داؤد ہوا کی ہے. حدیث فضول ہے، نہیں نا، آپ اس چیز کو ابو فضول داؤد کریں. کی حدیث. میں اس کا حل کر دیتا ہوں. میری بات سنیں پہلے مجھے بات، لیاقت مجھے پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دو، پھر آپ کر لینا بات. آپ جو براڈ کاسٹر ہیں ان سے گزارش ہے، ہوسٹ صاحب حضرات تھوڑا یار میں کچھ نہیں کر رہا، نیچے مائرہ جی بیٹھی ہیں، وہ میوٹ کر رہی ہیں، وہ بھی تنگ آ گئی ہیں، وہ بھی اوپر آنے لگی ہیں، انہوں نے اس بروڈ کو چلانا ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک کچھ اور تھا، پتہ نہیں کدھر کی طرف لے گئے ہو یار. کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. 1 سیکنڈ، ٹاپک کیا تھا بھائی؟ ذرا ٹاپک بتانا. پہلے بات تو کمپلیٹ کر لینے دیں. یوسف بھائی ایک منٹ، یوسف بھائی ایک تھا منٹ. کہ روح جو ہے، ٹاپک یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ کیا، اور پھر جنات وغیرہ کے بارے میں کیا کوئی مخلوق ہے یا اچھی کیا خاصی چیز. بات چل رہی تھی، علمی گفتگو چل رہی تھی، آپ نے بیچ میں اپنا، بلکہ ایک بندہ آپ میں سے بولے، خلیفہ وقت اور بلال حنیف اور یوسف صاحب، آپ تینوں ایک پارٹی کے ہو، پلیز آپ میں سے ایک بندہ بولے اور ایک کوشش کرے ذرا نیچے چلا جائے، کیونکہ اور بھی دوست بیٹھے ہیں، سب نے کار ڈالی ہوئی ہے. اچھا بات یہ ہے، میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ شاید ہمیں اپنے اپنے حلقہ احباب میں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ 2 کمیونٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، تو شاید ہمیں ان چیزوں دو نہیں پہ بیٹھی ہیں، اور بھی بیٹھی ہیں ادھر. وہ جو مائرہ جی بیٹھی ہیں، وہ کسی بھی مذہب میں بلیو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، بات ان سے ہو رہی تھی ہماری کل سے 2-3 دن. چودھری صاحب حدیث کا ریفرنس مانگے، حدیث کا ریفرنس دے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ہے، شکریہ یار، آپ فرمایا، دوسرے کو نیچے لکھ دیں پلیز. اس بارے میں بات 4647 حدیث مانگی ہے نا عبداللہ خان صاحب نے، وہ بیان تو کرنے دیں یار وہ ہمیں. پھر کہانی چل پڑنی ہے عبداللہ خان صاحب کا. نہیں کہانی نہیں، وہی تو سوال ہے، اسی پہ تو بات چل رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے اس وقت میں اس لیے کہ عبداللہ اکاؤنٹیبلٹی صاحب کیسی کو ہے. منع کر رہا تھا کہ جی. یہ جو ہے نا، یہ ایسی فضول ڈسکشن اور جھگڑا شروع ہو جانا ہے. ہاں نا، یار میں حدیث بتا رہا ہوں کہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، باتیں کر رہے ہو. اب آپ لوگ اپنے اس میں بعد میں جھوٹے ہونے لگے ہو تو ساتھ ہی بدل دیا ٹاپک، اب روح پہ لے آئے ہو. بار بات بار آپ نہیں کہہ رہے ہیں ہے. فضول، یہ حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے، اس پر تھوڑا سا آپ ذرا دیکھیں. ہم یہ کوئی فضول بات تھوڑی ہو رہی ہے. نہیں، حدیث بات نہیں ہو رہی، دوسرے کو کیا مسٹر اے بی سی، خلفائے راشدین مسٹر اے بی سی اکاؤنٹیبلٹی پہ بات ہو. خلیفہ نہیں ہو تم، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے یار، آپ اے بی سی ڈی میں کہیں تمہیں جو نام مرضی کہیں، دوں گا، مجھے پتہ ہے آپ گالیاں دیں گے، مسٹر اے بدتمیزیاں بی کریں سی، گے. میں تمہیں نام دوں گا مسٹر اے بی سی. اچھا ٹھیک ہے جی، مسٹر اے بی سی کہہ لیں، آپ جو مرضی نام دے آپ لیں. ذرا نا کہہ لیں حدیث سن لیں. آپ اتنے آپ غصے ذرا میں پیچھے نہ ماریں. آپ کو کوئی گالی نہیں دے گا. اچھا چلیں عبداللہ خان صاحب اب جھوٹے پڑھنے لگے ہیں تو اب آپ چیخیں نہ ماریں. چلیں اب ٹھیک ہے، میری بات بات پہ سنیں. جھوٹ ہے؟ اچھا ایک منٹ سارے. نہیں، کس حضرت بات پہ سفینہ جھوٹ ہے؟ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کی خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ اپنا ملک جسے چاہے گا دے دے گا. ابو داؤد 4647. اچھا اب دوسری کوئی بات اپنی مکمل کریں، حوالہ عربی پڑھے، عربی پڑھے. آپ کو عربی آتی ہے پڑھنی؟
हाँ चले अल्हम्दुलिल्लाह। लगाएं 4647 लगाएं मैं क्यों 4647 लगाएं मैं क्यों लगाऊं? कॉल मेरी तो रसूलुल्लाह आप- चले मेरी जी तो सुने आपसे डिमांड सुने है। अरबी ओए मेरी अरबी तो सुन आपसे ले अरबी सुन डिमांड है ले अब। हाँ जी अब अरबी सुन लें। अब आप आटा गूंदते हैं हिलती क्यों है वो भी आपने देखना नहीं है नहीं सुन लें मेरी अच्छा तो आप आपसे कॉल डिमांड खामोश है। रहना, अरबी भी सुन लेना। अच्छा अरबी सुन लेना अरबी सुन लें अब हाँ जी अरबी लगाए, सुनना सुनानी नहीं है, लगाए और लगा देते हैं ये ले लगा देते हैं लगाए लगाए हम खुद पढ़ेंगे। अब अब्दुल्ला भाई आपने अरबी पढ़नी स्क्रीन है, बड़ी करें ठीक है, स्क्रीन बड़ी आपने करें पढ़नी है स्क्रीन अरबी। बड़ी करें हमने सुननी है आपकी। स्क्रीन मेरी नहीं बड़ी नहीं हदीस तो होनी चाहिए ना भाई। चले स्क्रीन बड़ी करें ना हदीस स्क्रीन बड़ी करें है, ये सही बुखारी है किसकी है? एग्री करता हूँ मैं। अबू दाऊद की हदीस है जनाब। ये हमारा लर्नर भाई यार लर्नर साहब आप अच्छा यहाँ फसाद डाल के चले गए उस वक्त ये में, बेटा, यहाँ पे आप लोग ये- आके आप निकल और गए यार कोई और। हदीस तो सुन लेने दे यार लर्नर भाई भाई जो है साहब ना, ये क्या तरीका है यार। कि कोई ना कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाए। वही मैं कह रहा हूँ उस वक्त का इन्होंने जंग लगाई है, 3 घंटे 4 घंटे वो चले हैं, हमने उधर टह लाई हुई है फजूल की। इस जंग में कुछ हमारे अहमदी दोस्त भी हैं, बहुत आगे हैं ना, वो भी नहीं ना चुप कर रहे। और यार अब्दुल्ला भाई का आपको पता है अच्छा मेरी स्क्रीन तो बड़ी करें नहीं, मैं तो खामोश हूँ, मैंने तो एक बस से जाने दे हदीस मांगी है, मैंने कोई ज्यादा बात नहीं की। मेरी बात भाई अगर मेरी मुझ पे स्क्रीन बड़ी इल्जाम करें, मैं लगा रहे हदीस हैं, लगाता मैं हूँ। फिर चला जाता हूँ। नहीं गलत बात क्यों करते हो? नहीं हम ये कह रहे हैं कि एक जो मुसलमान है ना वो एक हिकमत से काम लेता है। नहीं मुसलमान कौन मुसलमान है यहाँ पे बताएं? हम वो मेरी स्क्रीन बड़ी करें इन्हें कहें अरबी पढ़ें। अब्दुल्ला खान साहब को कहें कि पढ़ें हदीस। जी जनाब ये लें जी हदीस नहीं आ गई पढ़ेंगे आप ही, 4647। पढ़ेंगे आप क्यों ही। आपको क्या मना है? हाँ मुझे मना आपने है, कहा था आप खुद पढ़ेंगे। मुझे मना है, मैंने मना अपने क्यों आप मना है को खुद आपको? मना किया है। क्यों मना किया आपने? मर्जी मेरी, मैं कर सकता चलो। हूँ, मैं कर सकता हूँ भाई। ठीक बात आप है। अरबी पढ़ेंगे, मैं आपसे ये पढ़वाऊंगा। हदीस यहाँ पर लगी हुई आपसे है पढ़वाऊंगा। आपसे पढ़वाऊंगा। ये इस तरह की ये बच्चों वाली बातें करना आप बंद करें। अरबी पढ़ेंगे हदीस नहीं है कौला पढ़ेंगे? रसूलुल्लाह अच्छा चले सुने अभी चुप करें। हाँ जी अन सफीना कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफतुन नबुवा 30 सना सुम्मा युतिल्लाह अल मलका मन यशाउ औ मलकहु मन यशा। तर्जुमा है हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबूवत की खिलाफत 30 साल तक रहेगी, फिर अल्लाह ताला अपना मुल्क जिसे चाहेगा दे देगा। नहीं जी ये बात होगी। अब ये यार चिट्टा बनियान भाई को नीचे उतार के यूसी भाई को ले लें क्योंकि उन्होंने हवाला पेश करना था, मैंने तो सिर्फ हवाला पेश कर दिया। यूसी भाई को ऊपर ले लें, उनकी बात सुन लें, उसके बाद वापस आ जाते हैं टॉपिक की तरफ जिसमें भी आप कहेंगे हम बात करते हैं। ट्रूथ सीकर भाई यार मेरा ख्याल है कि आप लोग भी जज कर रहे होंगे, अब्दुल्ला भाई जो है ना ये डिबेट नहीं कर सकते, आप कोई और भाई से डिबेट कर लें। एक बंदा कर ले, हमारी तरफ से एक बंदा हो जाए, एक बंदा आपकी तरफ से हो जाए। देखें एक कौन चुप बात कर करके रहा है जी? सुनेंगे। मैं डिबेट नहीं कर सकता। हेलो यूसुफी को क्यों उतारा मिस्टर है? बलाल? यूसुफी को क्यों उतारा है भाई? यूसुफी को नहीं क्यों उतार मिस्टर दिया? बलाल तुम्हें कैसे जरूरत हुई मेरे खिलाफ बात करने की? आप जब लड़की को इतनी बड़ी बातें बोल नहीं रहे मैं थे, बात तो कर आपको सकता हूँ, ख्याल आप नहीं कैसे आया कह कि सकते आपने हैं मैं लड़की बात के बारे नहीं में कर से सकता? गलत आदमी बातें साहब आपकी आवाज डबल हो रही है। अच्छा चले नहीं, अब्दुल्ला साहब छोड़े इस बात नहीं को। आप मेरी आवाज़ मुझे डबल मेरी बताएं, वजह से नहीं मिस्टर होगी, मेरा बलाल, ख्याल है आप किसी और आप वजह ठीक से है, कैसे होगी। जज किया? मैं बात नहीं कर सकता। चले अब्दुल्ला खान साहब छोड़े इस टॉपिक को अब। हो ही नहीं रही नहीं नहीं आपसे। क्यों मैं छोड़ू? हदीस आपसे पढ़ी नहीं जा रही। उस सही कह रहे हैं वो। एनीवे अच्छा पर्सनल गुफ्तगू अटैक का आगे बढ़ाते हैं। आदमी साहब, अब देखिए हाँ मुझे बताएं कि अकाउंटेबिलिटी जो है नहीं खिलाफत में वो बहुत जरूरी बिलाल है। साहब आप कम अकल इंसान हैं। चलो जी शुक्रिया शुक्रिया। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अच्छा बात नहीं कर अब सकता। मायरा जी आ गई, इन्होंने ब्रोड अच्छा, को चलें चलाना जी, है। अब्दुल्ला मैं खान। नहीं कोई आप admission नहीं आप मेरी। कैसे महसूस किया है कि मैं मायरा बात चले नहीं कर अब्दुल्ला खान सकता? साहब बस कर दें यार, आपने बोल दिया उनको बुरा भला कह दिया, बस करें, मैं लड़ाई खत्म कर शुक्रिया मुझे जब टाइम मिलेगा मैं इसका जवाब मैंने दूंगा। कोई अभी बुरा आप- भला नहीं कहा। जवाब देने की जरूरत किसी नहीं को। है। चलें आप मैंने मुझे सिर्फ- कोई आपको- नहीं, आपने मैं बता अच्छी दिया तरह ना। पता है कि मैं पूछता किसी पे हूँ personal कि attack नहीं कैसे करता। इन्होंने बात सोच है। लिया? अब्दुल्ला खान साहब मैंने आपने क्यों बदला कहा लिया है ना, उसका तो मैं- बात पर्सनल करें अटैक ना। ना करें अब्दुल्ला खान साहब, पर्सनल अटैक ना करें। ट्रूथ सीकर भाई आपको जज़ाकल्लाह, अच्छा बहुत शुक्रिया, पता है कि ट्रूथ सीकर मैं नहीं अटैक कर। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब क्योंकि मायरा साहिबा आ गई हैं तो क्या टॉपिक किधर लेके जाना है?
अब जो ये मायरा जी ने कहना है वही मायरा होना है, साहब सब प्लीज टॉपिक खामोश हो जाए। टॉपिक पे बात नहीं करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है। आई कैन सिट दिस आउट, मुझे कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आई नीड टू नो द टॉपिक। अब्दुल्ला, आई एम नॉट डन टॉकिंग, दोबारा म्यूट करूं आपको? आप तो मैं कह रहा हूँ कि आप तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग पहले मुझे टॉपिक बताएं, फिर बताएं कि हु इज टॉकिंग, और फिर वन एट अ टाइम प्लीज टेक टर्न। हर किसी को टर्न मिलेगी, आई स्वेयर टू गॉड, वाकई में हर किसी ओके को turn ओके मिलेगी। ओके 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 ऑलस ओके। हाँ जी, टॉपिक ये है कि रूह क्या चीज़ है, इस्लाम या कुरान मजीद इस बारे में क्या कहता है, और जिन्नात क्या चीज़ है, क्या ये कोई मखलूक है या ये भी कोई और चीज़ है जिसको जिनका नाम दिया गया। इस पे ये था टॉपिक मेनली। अच्छा, तो किसकी टर्न है? क्या किसको अभी टर्न नहीं मिली? इतनी देर से मुझे पता है कि कुछ लोग बोल रहे हैं, किसको बोलना है जिसको अभी टर्न नहीं मिली? लर्नर साहब से शुरू कर लेते हैं। चलें ठीक है, लर्नर साहब। No, I'm just a listener. I don't want to say anything because these people get offended. Every time I ask something, these people are. ओ भाईजान उर्दू में बात करें, लर्नर भाई यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं उनको नहीं आती। अब्दुल्ला भाई को इंग्लिश में नहीं पसंद कोई बंदा बात करे। नहीं नो प्रॉब्लम। बात यह है नहीं, कि जब भी मैं host बात कह करने रहे हैं। लगता हूँ कि ही सवाल कैन करते हैं, स्पीक, आई अंडरस्टैंड। तो देखिए, बात में होस्ट करता है ये रूल। अगर उसने कहा है कि उर्दू में बात करें और सब यहाँ पे नहीं मैंने तो वैसे ही कहा है, मायरा जी ने रूल करना है प्लीज। ओके देन मैं उर्दू बोल सकता हूँ, ठीक है? तो कोई फिर मसला बोलो। नहीं। तो वो मैंने ये कहना था कि जब भी इनसे बात करें, कोई सवाल करें तो ये ऑफेंड हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ, ये इन्हें कहें जो ये कहना चाहते हैं कही जाएं, क्योंकि ये ना सवाल लेते हैं। इनसे सवाल करो तो ये मतलब आदमी की जो है वो बेइज्जती शुरू कर देते हैं कहना, किसी को हिपोक्रेट कह देते हैं, कभी मुनाफिक कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, और कहते हैं कि सवाल ना करो। बस इतनी सी बात है। शुक्रिया। चलें, नेक्स्ट कौन है भाई? नेक्स्ट कर लें, ये मोहम्मद जुनैद साहब हैं या मोहम्मद जैयद? चलें, मोहम्मद जुनैद साहब। हाँ जी। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी भाई, आलो बात शुरू करें तो शुरू करते इस बारे में। चलें फिर मैं स्टार्ट कर दूं बात, या भोला भाई आप करना चाहेंगे कोई बात? हाँ, आप लोग बात शुरू करें, फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं इस बारे में। ठीक है जी। हाँ जी, भोला भाई आप कोई बात करना चाहेंगे? नहीं वो वे आई थिंक मैं उनको उतारता हूँ, फिर वो बाद में आ जाएंगे खुद ही दोबारा। अच्छा, मैं जरा लर्नर से कुछ कहती हूँ। अगर आपको सवाल नहीं पूछना तो फिर आप नीचे जाके बैठ जाएं और आप दूसरों से पूछेंगे कि आपको सवाल पूछना चाहिए या नहीं। वो तो आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, ओ भाई ये म्यूट कर लो, ये मुझे एको नहीं सुनना है। ओ मैं खुद ही म्यूट कर देती हूँ। हाँ, आई फॉरगॉट। ओके, तो क्या कहती थी? हाँ, सवाल पूछो, इतने सेंसिटिव हो कि अगर कोई तुम्हें बोले कि ये और वो, तो क्या क्या करेंगे? हम सवाल नहीं पूछेंगे। आस्क क्वेश्चंस। No, I did that. It's okay. You could drop me, or I could go away. You could get somebody else. It's fine. Thank you. अगर कोई वेट कर रहा है नीचे तो मैं ड्रॉप कर दूंगी, वरना fine। जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई वेट बात कर रहा है नीचे, वो बैठा हुआ है, वो चिट्ठी बनाने वाला, वो बाइक पर आके कहना शुरू होता है, मुझे गिफ्ट करो, टैप टैप करो, गिफ्ट करो। मैं तंग आ गया हूँ चीजों से। क्यों नहीं करते तुम लोग उसको गिफ्ट बेचारे को? उसका बनियान उसको नया वाला चाहिए होगा, तो वो जो है ना, वो उन्होंने एक होते हैं हमारे आलिम साहब हैं, आमिर नज़ीर, मेरा ख्याल है उनको वो कॉपी कर रहे हैं। वो भी बनियान पहन के आए होते हैं तो अक्सर। अच्छा, वैसे उनको ना यहाँ पे डिस्कस करें, वो यहाँ पे नहीं है तो अच्छा ठीक है। मुझे लगा कि शायद उनको कॉपी हमारे कर बहुत मोतबर किस्म के आलम है, तो ऐसे ना बात करें। मतलब कि असर भाई आदाब गुफ्तगू नहीं आते ट्रूथ सीकर को, कोई बात नहीं, आप दरगुजर कर दें। अच्छा चले, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। माफी मांग ले, कोई नहीं, माजरत चाहता हूँ। हाँ जी। अच्छा, बात यह है कि एक छोटी सी बात लन्ना साहब कह गए थे। बात यह है कि बातचीत में ऊंच नीच हो जाती है।
تو اتنا بندے کو نازک نہیں بننا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ بات کریں تو اگر اچھے معتبر طریقے سے بات کریں, ڈیسنٹ طریقے سے کنورسیشن کریں, ڈیسنٹ طریقے سے کوشچن کریں. جی یہ میں نے ان کو بول دیا. آج ذرا ٹاپک پہ بولیں گے ٹھیک جو ہے. آپ لوگوں کا ٹاپک ہے ٹاپک بہت میں یہ انٹرسٹنگ ہے. جی ٹاپک پہ یہ ہے کہ جو روح ہے نا, اس بارے میں یہ کیا چیز ہے. بات یہ ہے کہ جہاں تک جو کانشیسنیس ہے, جیسے اپنی انڈرسٹینڈنگ کہ جیسے میں ہوں, سیلف کانشیسنیس, ابھی تک میڈیکل سائنس میں یہ چیز برین کا وہ حصہ ڈٹرمن نہیں ہو سکا جو یہ جسے جہاں سے کانشیسنیس پروڈیوس ہوتی ہے. اب یہ کانشیسنیس کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, دین جہاں تک اسلام کی بات ہے وہ اس کو روح سے جوڑتا ہے, جو روح ہے آپ کی. اب روح کیا چیز ہے, یہ ایک جو مجھے جو سمجھ لگتی ہے کہ یہ از ناٹ میٹر, ٹھیک ہے, بٹ اٹ از سم تھنگ لنکڈ ود دا میٹر. جیسے ہر میٹر کے ساتھ انرجی لنکڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اٹ کوڈ بی این انرجی. اب انرجی کی کئی قسمیں ہیں, جیسے ہیٹ انرجی ہے, سن لائٹ سے بھی آپ انرجی لیتے ہیں, ڈفرینٹ فارمز آف انرجی. جو ڈاکٹر عبدالسلام نے جو جس پہ ان کو نوبل پرائز ملا تھا, انہوں نے مختلف فارمز آف انرجی کو 2 انرجیز پہ وہ لے آئے تھے. اب وہ فردر اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ 2 انرجیز کو ایک انرجی پہ وہ لا رہے تھے, جس کو ان اے وے گاڈ پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ انرجی از لائک اے ویو, اور ویو کی ہوتی ہے ڈیول پراپرٹی ہوتی ہے, جیسے پارٹیکل ویو تھیوری میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو بہرحال یہ جو انرجی ہے کیا یہ کانشیسنیس پروڈیوس کر سکتی ہے, کیا یہ ایٹریبیوٹس اس انرجی کے ساتھ لنکڈ ہیں, یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو میں نے اس بارے میں کچھ تھوڑی بہت باتیں کر کے, باقی باتیں پھر میں بعد میں کروں گا. باقی دوسروں کو میں کہتا ہوں کہ دوسرے بھی بات کر لیں اس پہ, پھر جب ٹرن آئے گا تو پھر باقی بات کروں گا آگے. جی ماشاء اللہ یار, یہ تو آپ فزکس لگتا ہے آپ نے اسٹڈی کی ہے, بہت میں اچھا نے لگا. اصل میں یہ مجھے یہ اس چیز کی میں عزت کرتا ہوں کہ کوئی پڑھ لکھ کے بھی کوئی بندہ بات کرے نا, صرف اور صرف جو آگے کہتے ہیں نا ہمیں یہ پتہ ہے وہ پتہ ہے, ہوا سے ہوائی فیر کرتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا آپ اپنا بھی ٹائم پر بات کریں گے, ہمارا بھی. زبردست. عبداللہ بھائی آپ نے کیوں ایک چلے ٹھیک ہے, اپنا بلال صاحب آپ نے کہہ کے مائک لیا, کریں بات جو آپ نے کرنی. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو گفتگو ابھی چل رہی ہے نا روح کے بارے میں, آئی تھنک سو ہمیں وہ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہیے جو ہمارا اور آپ لوگوں کا اختلافی ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ابھی, اس کا سن فائدہ لینا, کوئی نہیں, کیونکہ یہاں پہ صرف ہم دونوں نہیں بیٹھے, ادھر مائرہ جی بھی بیٹھی ہیں, انہوں نے اسی دکھ سے اسلام چھوڑا 36 سال کے بعد. سن لینا آپ ان میری لوگوں کو بات تو میں, اگر کنونس کسی کر لیں, آپ ان کو تو واپس اسلام میں لے آئیں, ہمارے ساتھ مجھے تو بعد میں جنگ لڑ لینا. 30 سیکنڈ لوگ آپ اسلام بات نہیں چھوڑ کے کرنے چلے دیتے جا یار, رہے آپ ہیں. 30 سیکنڈ میں مجھے آپ بات نہیں کرنے دیتے. جی کریں. جی یہ آپ مجھے ٹونٹ نہیں کر سکتے. کسی نے اسلام چھوڑا ہے تو وہ اس کا اپنا درد سر ہے, میرے اوپر ذمہ داری کسی کی نہیں ہے کہ میں کسی کو اسلام قبول کرواؤں. ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو جن ہے نا, جن, اس کے اوپر آپ ڈسکشن رکھ لیں, کیونکہ وہ ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہو جائے گا, اور اس کے اوپر ہمارے کچھ پوائنٹ آف ویو میں کچھ آپ کے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جن کیا ہے. تو میرا خیال ہے اگر یہ ٹاپک آپ چوز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر تفصیلاً جو ہے نا گفتگو بھی ہو جائے گی. آج صبح جنوں کے بارے میں 2 گھنٹہ ڈسکشن ہوئی ہے, 2 گھنٹے تب آپ ادھر تھے نہیں. تو یہ لقمان بھائی نے ماشاءاللہ ان کا بھی بہت علم ہے, یہ تھوڑا سا ذرا ابھی بات شاید نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے جو وضاحت کی ہے نا وہ یقین کریں دل کو لگی بھی. انہوں نے باقاعدہ دکھایا بھی ہے, قرآن شریف کی آیت بھی دکھائی ہے باقاعدہ, اس کو پھر جو سی تشریح بھی کی ہے, بہت مزہ آیا. اگر آپ کوئی اس بارے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ صاحب آپ بالکل چپ ہی کر گئے, مائرہ جی آئیں گے, کیا وجہ ہے یار, تھوڑی سی تو بات کریں. آپ ادھر رونق ہے اس روم کی. مجھے مائرہ جی سے ڈر لگتا ہے, یہ میوٹ کر دیتی ہیں. ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا کہ چلیں خاموشی بہتر ہے,
तो अरे सीख गए आप, कितने बस 2 ही तो दिन हुए और सीख गए आप। देखें ये बात होती है। नहीं, मैं आया नहीं हूँ ना, मैं आज आया हूँ, 2 दिन के, तीसरे दिन के बाद आज आया हूँ। तो मैंने कहा, यही फैसला किया कि जी जब मायरा जी आएंगी तो मैं खामोश रहूँगा। अगर वो मुझे मतलब बोलेंगी कुछ कि मैं बोलूँ तो फिर मैं बोल सकता हूँ। अब जैसे चौधरी साहब ने बोल दिया है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा अपनी मालूमात या अपने कोई जो भी मुझे नॉलेज है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा और टॉपिक के मुताबिक। और बात चल रही है जिन्स की, तो ये हमारे खलीफा राबे, चौथे खलीफा जो थे हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी तफसील से बताया, लेकिन मैं जितना समझ सका हूँ उतना बताऊँगा उन्हीं के हवाले से। तो उन्होंने ये जिन को मतलब कि ये तशबीह दी है कि ये जो हमारे मख्फी लोग हैं, अगर मख्फी मखलूक हो तो उसको हम जिन भी कह सकते हैं। तो हमारे लोग जो अक्सर आजकल जो छुप कर बैठे हुए हैं, इनको भी कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी ताकतों के जो कहते हैं कि आदमी हैं, उनको भी मख्फी कहा गया। बाज़ ताजरों को भी कहा गया है, बाज़ बड़ी शख्सियात को भी कहा गया कि ये भी जिन की सूरत में है। इनको डायरेक्ट जिन नहीं कहा गया, लेकिन इनको जिन कहा जा सकता है। लेकिन असल जो जिन है, जिन के मतलब कुरान मजीद में भी है, हमारा उस पे ईमान है और पुख्ता ईमान है। और इंशाल्लाह अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ कि वो जो जिन हैं जहाँ पे मौलवी साहिबान और बड़े जो कहते हैं कि हमने जिन पाले हुए हैं, कीले हुए हैं, हम उस जिनों पे एतबार नहीं करते। कोई ऐसा जिन नहीं है कि जो किसी को, इंसान को तंग करे या किसी खूबसूरत औरत को तंग करे। ये सारे मौलवी साहिबान का टकोसले हैं। और जिन जो है वो बिल्कुल मखलूक है, वो अलहदा है। और हमारे अक़ीदे के मुताबिक वो किसी को तंग नहीं करते, किसी को जलील नहीं करते, किसी औरत को जिस तरह ये इन्होंने टकोसले बनाए हैं, किसी औरत को कुछ भी नहीं कहते। चले, अच्छी बात है कि आपके जिन शरीफ हैं। हाँ, मैं बस इतना ही कहूँगा जी, बस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जी मैं बता दूं आपको, कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों की एक जमात से खिताब भी किया, उनको दावत भी दी। अब इनके जो आजकल के जो टकोसले किस्म के मुरब्बी और ये खलीफे हैं जाली किस्म के, इन्होंने आके कह दिया नहीं जी जिन बैक्टीरिया भी जिन होता है। मतलब कैसे साहब अपनी थोड़ी सी जुबान को लगाम दे। आपने मौलवियों के बारे में टकोसला कहा तो आप सुनते हुए तकलीफ होती है, तो अपनी पहले जुबान सीधी रखना। तो हमारे खलीफा को नहीं टारगेट कर सकते। वो भाई क्या हो गया, मैं नहीं मानता उसको खलीफा। गलत अल्फाज है ना इस्तेमाल करने वाला। गलत इस्तेमाल तो उसने नहीं कहा, मौलवी ने टकोसले में बहुत फर्क है। वेट करो वरना हम जूती की नोक में नहीं रखते किसी खलीफे खलूफे को। भाई क्या हो गया? चलो दफा हो जाओ, फिर दफा हो जाओ। अब्दुल्ला, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर जी क्या हो गया? ओके, बात सुनाए। देखिए, हमारे खलीफा को उसने टारगेट किया है। प्लीज आराम से उसको उतार भी तो दिया, उसके बारे में बात ना करें, छोड़ दें। जो आराम से बात कर सकते हैं प्लीज करें, जिसने बदतमीजी करनी है बेशक नीचे रहे। मेरी बात सुने, ये सख्त नाइंसाफी है। नहीं, नाइंसाफी नहीं, वो खलीफा का मैं हम जूती के क्या बोल रहे हैं। 15 सेकंड आप मुझे बात नहीं करने देते यार। 15 सेकंड यार नहीं मैंने करने देनी, क्योंकि जब वो गलत बोलेगा मैं उसको उतारूंगा, जो बदतमीजी करेगा। मैं कह रहा हूँ कि 15 सेकंड आपने मुझे नहीं सुना। के लिए भी यूज किए ना, तब आपने क्यों नहीं रोका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी कब किए, कब उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया मुझे? अब्दुल्ला भाईजान, हम नहीं इंटरप्ट कर रहे थे किसी को, हम इंटरप्ट करते थे, फिर भी आप एक दूसरे की जात पे आप लोग, मैं ये नहीं कर, मैं सर जी उन्होंने पहले मौलवियों को किसी की दिलादारी ना करें। अल्फाज इस्तेमाल किए हैं चौधरी साहब, आपने नहीं सुना तो कब किए हैं, कब आपने मुझे बताया ना, याद करें। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चौधरी साहब, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इनसे पूछिए चौधरी साहब। हम मना कर देते ना, आप हमें बता। आपने इनको नीचे उतारा है,
नहीं आप बात है यार। खुद आपको आप समझ नहीं है इंडिकेट करते हैं, हम उन्हें मना कर यार देते हैं। भाई प्लीज यही है ना, जब एक बंदा बात कर रहा हो ना तो महफिल के दाब से उसको नहीं बोलते, उसको इंटरप्ट नहीं करते। चौर साहब ये मुझे बताए हैं कि एक मायरा से खलीफा पूछ लेना वक्त पहले। और एक मौलवी के आप उसको बराबर कर सकते हैं? मतलब बराबर कोई नहीं हो सकता। अब्दुल्ला बात कर रहे हैं, देखिए जब अब्दुल्ला बात भाईजान, कर हर रहे एक की हैं इज्जत उनके की नजदीक जगह पर खलीफा है। उनके बराबर नहीं है, लेकिन हमारे नजदीक जो मस्जिद का मुफ्ती है उसकी इज्जत खलीफा से भी ज्यादा है हमारे अकायद के मुताबिक। यार ये तो अगर आप बात मुकाबले करें नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सुने बात बात स्पीकर सुने, साहब, सुने बात, आपका काम था सुने बात। इंडिकेट अगर करके, हम आपको अगर बात बुरी तनकीद- लगी है, आप कहते हैं कि वो बात ना बिल्कुल करें। गलत ठीक है, हमने इंडिकेट कर दिया। आप अपने आप चाहे इंडिकेट उसको कर दिया। मना करने के आप जब हमने हमारे इंडिकेट कर खलीफा दिया। को गलत कोई ऐसी बात करेगा, हमने इंडिकेट कर दिया क्या असूल है सर, हमने इंडिकेट कर दिया। अब जब किसी मौलवी को रिक्वेस्ट है कि क्या एक खूबसूरत असूल है मिर्जाइयों का। जिसने भी करनी है मौलवी एक को टॉपिक खलीफा पे के बात बराबर नहीं सुन बनैन सकते। चुप कर जा, मैं तेन थले ला दांगा, चुप कर जा। तो ला दे फिर, एडा आकड़ खाए तो ला दे। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उसको किसी बनैन को कह रहा हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी क्या यार, आप सारे लोगों के मेरे वाले हो जाते हैं यार। नहीं फड़ के ना हेलो तुम तो मेरे छोटे नाल ही वीर सीधा हो हो, जाता है। वीरे हो। सर जी सानू भी बोलन दा आराम से बात करो यार, कोई यहाँ पे जंग नहीं हो रही, आराम से बात करो सारे बारी बारी पे। थैंक यू। ठीक है जी, मैं आपको चुप कर जाता बताया हूँ, था आप कि जिसके अब्दुल्ला बोल रहे हो। भाई आदाब वेट नहीं नहीं है कर गुफ्तगू के, सकते। अब्दुल्ला भाई को गुफ्तगू के आदाब सीखने चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ਮੈਨੂੰ भी ज़ंबिन व मौका मिलेगा कि मैं बह के तुर जाना है। चलें टू स्पीकर साहब आपकी बारी। जी भाई, पहले तो मेरा एक छोटा सा सवाल तो नहीं है, बताना चाहूँगा इधर कुछ ना मुनाफिक आदमी बैठे हैं जो बोलते थे कि हम कभी भी ट्रू स्पीकर के साथ नहीं बैठेंगे ब्रॉड पे, तो आज बैठे हुए हैं, उनको मैंने याद दिलाना था। तो दूसरी बात जो हो रही है जिन की और आपने बोला है कि साथ में रूह की, तो भाई ये दोनों चीज़ें ना मैंने कभी देखी हैं अपनी ज़िंदगी में और ना इन पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ नज़र नहीं आती उस पर कैसा बिलीव करना। और जहाँ से ये अब्दुल्ला भाई बोल रहे हैं कि आप हमारे खलीफा को गलत नहीं बोल सकते, भाई इधर लोग मोहम्मद के कपड़े उतार रहे हैं, आप अपने खलीफा को लेके बैठे हैं। अब नहीं बोलना, अब किसी के कान पर जूं नहीं रेंगनी। तो बोलूंगा मैं खलीफा के बारे में तो आप लफ्ज नहीं सुन सकते। मैं नहीं, बोलूंगा, अभी इसके बच्चे नहीं इन्होंने ये भाई, बात बात की है। लानती एक मिनट किरदार। बात सुनो। मलऊन ने बहुत गलत बात की है भाई। हाँ, इंतहाई ये गलत बात की है, है। ये गलत बात है। इंतहाई, अल्लाह की यही लानत हो मसला इस है ना, हदीस पर। यही मसला आप लोगों को सीखना चाहिए कि हमेशा के जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, आप सवाल करें अच्छे महज़ब तरीके से करें, लेकिन गलत अल्फाज इस्तेमाल करके सवाल करना ये इंतहाई बेहुदा तरीका है, और ये जो ख़ास तौर पे मुसलमान को ये काम नहीं करना चाहिए। तो यही तो समझा रहे हैं कि ये बेहुदा तरीका अब्दुल्ला भाई ने अपनाया ना, तो हम तो चुप मैं थे कि यही कह महफिल रहा का हूं ना आदाब कि ये आप होता है कि नहीं indicate इंटरप्ट करें। करते देखिए बंदे को बात ना। सुने, आप